أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السميع بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضره مع اسمه سيئات ولا بسمه والسماء الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة التوبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa sadayana biasana ulul hadirin punya Allah Subhanahu wa taala Masjid Baitul Hikmah yang alhamdulillah semoga senantiasa tetap orang sadayana mengatur Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan terjungan orang sadayana Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi sakeluargana ugi keturunanna para istrinya dan juga seluruh sahabatnya wali Allah hamba Allah yang soleh. Semoga senantiasa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dapat terangkat oleh Allah dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Hikmah yang semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita menginjak sudah masuk ke tahun baru yaitu tahun baru Hijriah, tepatnya tanggal 1 Muharram atau 1 Syuro 1443 Hijriah. Sekali lagi ini adalah tahun baru bagi umat Islam di mana momentum Syuro itu merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi mengatakan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan itu apa? Tidak hanya Ramadan, ternyata ada 4 bulan lagi selain Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Hafid atau Longkang. Lamun cek Jawa longkang, jadi Habibnya Habib, eta dimuliakan Gusti Allah. Kenapa Habib dimuliakan? Maka para wali Allah zaman dulu mengajarkan kita bagaimana agar kita menjadi orang yang mulia di bulan Habib. Maka tentunya senantiasa kita menahan semua hawa nafsu, semua apapun yang itu mengarah apa yang tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan yang kedua adalah bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Bulan besar itu merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena itu merupakan bulannya haji, bulannya taufik. Ada peristiwa yang luar biasa yang sudah kita lalui kemarin, yaitu kurban. Insya Allah semoga kurban kita di tahun yang akan datang semakin lebih baik dan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan yang ketiga yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Muharram atau bulan Syuro. Bulan Syuro yang akan kita peringati atau kita ambil hikmahnya di bulan Syuro ini, di mana bulan Syuro ini biasanya orang Jawa atau Sunda itu kesannya adalah keramat. Betul nggak keramat ya? Tapi saya di sini akan menyampaikan bagaimana pandangan di sisi Islam bahwa ternyata bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita isi secara syariatnya dengan amal-amal yang memperbanyak puasa, sholat dan sebagainya, tadarus dan sebagainya, insya Allah akan kita laksanakan malam ini tadarus. Semoga senantiasa apa yang kita laksanakan malam ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa biasanya di bulan Muharram itu ada puasa di bulan Muharram yaitu tanggal 10 Muharram yang biasanya diawali tanggal 9-nya.
kalau enggak 9-nya tanggal 11-nya. Jadi puasalah, mari kita puasa di bulan 9 dan 10 atau 10 dan 11 bulan Muharram. Insyaallah itu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terus kemudian bulan yang keempat adalah bulan Maulud yang insyaallah setelah Syuro, Safar, Mulud ya. Mulud itu merupakan bulan kelahirannya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita memahami bahwa di bulan Syuro ini tidak ada secara Islam tidak memandang. Saya tidak mengatakan keyakinan yang lain, tetapi saya mengatakan bahwa keyakinan Islam bahwa di bulan apapun, baik bulan Syuro, Safar, Mulud, Hafid, apapun itu adalah bulan yang baik semuanya. Bulan yang suci semuanya, tetapi yang dimuliakan ada 4, seperti apa yang kita sebutkan tadi, termasuk salah satunya Muharram. Insyaallah pada kesempatan ini bulan Muharram adalah bulan yang dimana merupakan awal dari hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Bulan Muharram juga banyak sekali kejadian-kejadian. Yang pertama adalah penciptaan alam semesta ini. Menurut bukunya kitabnya Imam Al-Ghazali itu diciptakan di bulan Muharram. Kemudian Adam diturunkan ke bumi juga bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dari bahtera, dari banjir itu juga di bulan Muharram. Kira-kira diri kita sudah selamat dari banjirnya nafsu atau belum? Nah, ini yang harus kita teliti bersama-sama dan kita sama-sama semoga menjadi anggotanya Nabi Nuh yang masuk ke dalam kapal keselamatan dari segala kepentingan hawa nafsu. Karena yang namanya banjir itu tidak memandang semua penjuru, baik yang buruk. Kalau sudah kena banjir ya kena semuanya. Kalau sudah kena banjir ya kena semuanya. Seperti saat ini virus corona, banjir corona itu tidak pandang bulu apakah yang iman, takwa, Islam atau non Islam bisa kena. Itu tergantung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di bulan Muharram itu terjadi yaitu Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kira-kira diri kita apakah sudah keluar dari penjara seperti Nabi Yusuf? Penjaranya harta, penjaranya dunia, penjaranya tahta wanita, semua itu adalah penjaranya yang selama ini sudah memenjarakan kita dari apa yang senantiasa tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di bulan Muharram kalau kita ceritakan hakikatnya sungguh tidak ada habisnya, tetapi kita persingkat di bulan Muharram itu juga terselamatkannya Nabi Ibrahim dari panasnya api yang membakar. Kira-kira apakah diri kita sudah terselamatkan dari panasnya api neraka, panasnya hati, panasnya jiwa kita yang mungkin kita terlihat rajin sholat dan sebagainya, pintar ngaji dan sebagainya. Apakah hati kita sudah selamat dari api neraka, di mana api itu membakar jiwa kita, di mana jiwa kita apakah masih gampang emosian, gampang panasan, gampang dendam, iri, hasud, menghasut, memfitnah, mengumbar aib orang lain, kejelekan orang lain, menyampaikan kejelekan orang lain sana sini, dan juga mengadu domba dan sebagainya. Itulah berarti kita masih terbakar panasnya api neraka. Padahal Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam telah diselamatkan oleh Allah dengan tauhidnya la ilaha illallah, sehingga api yang begitu panasnya tidak terasa panas, bahkan terasa begitu sejuk di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di bulan Muharram selain hal tersebut ada sebenarnya peristiwa yang sangat memilukan. Muharram itu juga ada peristiwa yang merupakan duganya seluruh umat Islam, yaitu terbunuhnya seluruh cucu Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain dan juga Ali. Di mana ceritanya cukup panjang kalau kita ceritakan. Yang pada intinya adalah ketika Ali sedang dibunuh, maka Hasan dan Husain tidak terima, maka Hasan Husain kemudian membela ayahnya dan mati terbunuh, sehingga cucu-cucunya Rasulullah habis semua. Yang tertinggal adalah cicit-cicitnya Rasulullah hingga saat ini.
Habib-habib yang saat ini itu belajar di jalurnya sahabat Hasan dan cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Itulah yang dinamakan tragedi Karbala, di mana pembantaian seluruh cucunya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mari di bulan Muharram ini maka kita senantiasa menjadikan momentum juga, momentum awal yang baru, momentum lembaran yang baru, yang mungkin dulunya kita masih gelap gulita, yang mungkin dulunya kita masih menyembah harta, tahta, wanita, berhala diri kita. Mari pelan-pelan kita perlahan kita tinggalkan semuanya itu. Tidak bisa ujuk-ujuk, semuanya tidak bisa ujuk-ujuk. Kita sama-sama berproses, kita sama-sama menahan hawa nafsu kita, mengesampingkan hawa nafsu kita dan menggeret hawa nafsu tersebut menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di tahun yang akan datang, semoga dengan apa yang kita bacakan pada malam ini membawa barokah pada diri kita, keluarga kita, anak turun kita, dan juga menebarnya kepada daerah Simbar Jaya dan juga seluruh penduduk dunia ini, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dengan Nur Muhammad, dengan surat An-Nur, semoga senantiasa cahaya Allah di tahun-tahun yang akan datang. Semoga senantiasa diri kita semakin terang benderang, semakin bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa dengan Ar-Rahman, tahun-tahun yang akan datang senantiasa kita semakin disayang oleh Allah, dan kita semakin menjadi kekasihnya Allah, dan kita juga semakin cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita juga bisa saling menyayangi di antara kita, sesama kita, dan juga keluarga atau tetangga kerabat kita di sekitar kita, dengan menyayangi, dengan berupa harta, dengan menyantuni dan sebagainya, sehingga tahun-tahun yang akan datang lebih senantiasa kita menuju rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan surat Muhammad, semoga kita menjadi Muhammad masa kini, Muhammad yang menjadi sifat yang baik. Kita menjadi pemotor, kita menjadi penggerak. Ibarat bumi ini yang menggerakkan adalah Ka'bah di sana yang 24 jam hidup, maka Simbar ini adalah gerak-geriknya kita di masjid ini. Itulah yang menjadi penghidup, menjadi cahaya bagi Simbar dan juga penduduk sekitar ini. Sehingga jangan sampai lelah, mari terus bergerak, terus berputar, memutarkan semua apa yang menjadi kebaikan di Simbar Jaya ini kita gerakkan, karena kitalah yang insya Allah ditunjuk oleh Allah yang ada di tempat ini menjadi pemotor-pemotor penggerak agama Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semua juga menjadi paku bumi di daerah Simbar ini, di daerah Bener ini, di mana yang namanya paku bumi itu menjadi penyelamat, menjadi penguat yang insya Allah akan menahan dari segala bencana, memohonkan kepada Allah terhindar dari segala mara bahaya. Maka ta'allahnya amalan malam Jumat jangan sampai putus. Sekali lagi, amalan malam Jumat jangan sampai putus. Hanya itu yang menjadi ridhonya Allah, jalan kepada kita yang saat ini sedang ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa dengan surat Yasin, mari senantiasa kita juga senantiasa menjadi hati yang tenang, berjiwa damai, berjiwa surga, sehingga semakin hari hati kita justru semakin tawadhu, semakin rendah hati, bukan semakin tinggi, justru malah semakin lembut dan juga semakin rendah, bahkan nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan, yang insyaallah malam ini akan kita buka dengan bacaan ulul kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'inu shiratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وصحبه والتابعين والمؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Haji Kandar Masudi beserta saudara almarhum Bapak Sutri dan Rizwan maupun Maria. Allahumma fil lahum wa'anhum wa'afihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رحمة المؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصالحين بسجود درجة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tahun yang lalu dan juga tahun-tahun sebelumnya. Semoga senantiasa Allah mengampuni dosa diri kita, bapak kita, anak kita, saudara kita, kaum muslimin muslimat dan juga penduduk penerus Sumber Jaya ini dan juga kaum muslimin muslimat di mana berada di dunia ini. Semoga senantiasa maghfirah Allah mengampuni dosa kita semuanya dan juga kita diberikan rahmat Allah, karunia Allah sehingga mampu menegakkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa Allah Subhanahu wa taala sukses bersama ayatnya bagi dunia bagi akhiratnya. Semoga sakinah mawaddah warahmah Tuhan yang saleh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. قل وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun yang baru ini tahun 1443 Hijriah dan juga tahun-tahun yang akan datang semoga senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, bapak kita, anak kita dan juga seluruh penduduk Sumber Jaya ini, wabil khusus dan wabil umum seluruh penduduk dunia ini, kaum muslimin muslimat berada, semoga senantiasa semakin meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala penyakit berbahaya dan juga senantiasa wabah ini semoga senantiasa semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini dan juga kembali diambil oleh Allah dan juga senantiasa dari kita doa kita senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sesudah saya yang bagian bagi akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. قل وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita, keluarga kita, anak kita, jamaah yang hadir pada kesempatan ini semoga senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, berada dalam lurus dan menjadi Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa keluarganya dengan jauh dan dekat senantiasa dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di tahun 1443 Hijriah dan juga seterusnya semoga program-program yang akan kita laksanakan semoga senantiasa apa yang kita inginkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita semangat, apa yang kita usahakan untuk kemaslahatan umat di desa Benar Dusun Simbar ini senantiasa dapat pertolongan dari Allah, rasul dari Allah dan juga senantiasa diri kita dapat dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala, Simbar semakin jaya, Simbar semakin menjadi contoh atau saudara yang baik bagi daerah sekitarnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
فمن وإيانا نشهد الشيطان المستقيم الشيطان الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعبده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعدون بشيء من علمه إلا بما شاء. كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة أنزلنا وفرضنا وجلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني وجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وأشهد أنهم طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانيا أو مشركا والزانيات لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة عليه إن كان من الكاذبين. ويدعو عن العذاب أن سنة 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين. والحادث أن أعظم عليك عندنا من الصالحين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما تكسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه والمؤمنات بأنفسهم غير وقالوا هذا للمؤمنين لولا جاءوا عليه برباط الشهداء وإذ يمتحنوا بالشهداء فأولئك عند الله الكاذبون. قال لفضل عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة كما شاءوا في أموالكم في عذاب أليم. إذا لقونه بألسنتكم تدعون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتخشون غيره وهو عند الله يليق. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم به سبحان هذا المختار الرحيم. يعدهم الله أن دعوا أبدا المؤمنين ويبين لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وللفضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتشهدوا ومن يتبعوا وتشهدوا فإنه يرون بالخاسر وللفضل الله عليكم ورحمته وأجعلكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يعتذر
الفضل والسعة أن تغطى والغرب والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليعشقوا وليحبون أن يغفر الله لكم وغفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعينهم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله غفور مبين. الخامسة والخامسين والخامسون للخامسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مقربون مما يأكلون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا مؤمنا غير مؤمن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل ذلكم خير لكم لعلكم تتقون وإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأشهد لكم الله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيتا غير مسكونة فيه أمنهم ويعلم ما تبدون وما تعلمون كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويغفروا فروجهم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويغضن فروجهن وللذين زينتهم عند الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إذا لمولدهن أو بائن أو بالمولدين أو أبنائهن أو بني وولدهن أو بنين أو بني ولدهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو من تنهن أو التابعين غير معلم من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستغفر الذين يجدون مما الأرض يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم وكذبوا وإن علمتم في غير وأنشروا فيما للذين آتكم ولا تمرئوا فتياتكم على الأمر وإن أردنا تغسل للتبغى وأراد الغير الدنيا ومن يقربنا وإن الله من بعده وإنه غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثالا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض والشمس عليه كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب من شجرة مباركة شوط الذي لا الشرقية ولا غربية يكاد زوجها يضيء ولم تمسسه نار نور على النور يهدي الليل النور من يشاء ويهدي الله من شر الناس والله بكل شيء عليم. في بيوت الذين وينترفع ويدبر فيها سمو ويسبح له فيها الغدو بالأشعار رجال تلاقيهم تجارة ولا يبعوا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا لهم كشر من مكيعة يحسبهم ظمآن حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه إثما وهو سريع الحساب. أو ظلمة في بعض الوجوه وسوم وجه وحساب ظلمة بعضها وهم إذا أخرج يده لم يقدرها ومن لم
يجعل الله له نورا فما له من نور ألم نر ما يسبح له من في السماوات والأرض والطير والشفاء كل قد علمنا صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم نر أن الله يسقي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله غما فترى ودقا يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال ليهم فيها من طيران فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويغدو سنا برقه يذهب بالأبصار يغلب الله لا إله والنار والنار في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بدنه ومنهم من يمشي على رجال ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إنه على كل شيء قدير صدق الله Sadaqallahul Azim. Mari kita lanjut dengan istighfar, sholawat, tahlil bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل الذكر فلم انه لا اله الا الله حي موجود لا اله الا الله حي موجود لا اله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا الوافين والكافر ماجدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال والكرم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا خالق الحجة إنك سميع مجيب الدعوة اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وأجرا في عاملنا وبرا في رزقنا وعطاء من الماضين ورحمة من الماضين ومغفرة من الماضين اللهم هون علينا في زر الماضين ونجاة من النار وعافية من الخشب واغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا حملنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا غفور ya Allah ampunilah dosa kami semua ya Allah dosa seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun ia berada ya Allah dosa kami yang telah lalu ya Allah dan juga dosa-dosa kami yang akan datang ya Allah jadikanlah tahun-tahun yang akan datang ya Allah tahun yang penuh ridho-Mu ya Allah tahun yang penuh rahmat-Mu ya Allah tahun yang penuh karunia-Mu ya Allah tahun yang penuh kesusahan dari Engkau ya Allah dosa kami dan bagi agama ya Allah jauhkanlah kami dari segala bala dan juga jauhkanlah kami dari segala penyakit berbahaya ya Allah jawablah wabah ini ya Allah wabahlah wabah ini ya Allah jadikanlah rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah sehingga kami semakin menemukan Engkau ya Allah semakin bertuhan Engkau ya Allah dan hanya yang bertuhan Engkau ya Allah dan hanya bertauhid kepada-Mu ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah Syaitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iya Alhamdulillah semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa kita dapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.